Maayong adlaw sa tanan, ako di ay si Lisis Artiga, 40 years old, na ako'y duha ka anak ug usa ko ka full-time mom. Ang kinabuhi nako sa una kay sa puton kay ko, dali ra ko mairita o grabe ko makayaw-yaw. Kung maglagot ko, moabot ko sa punto nga kung unsa nga akong magunitan, malabay nako. Minsan, dili na ko makontrol akong kagalingon o makadapat ko sa akong mga anak. Nagdako ko nga ginabunalan mi sa akong papa, mao nadala nako ang ingon ato nga batasan sa akong mga anak. Dili na ako masabtan akong kaugalingon ug muhilak na lang ko labi na akong mapasakitan nako sila. Gusto na nako nga naay may kaistorya sa akong gibati pero wala ko'y maduulan. Naapod ko'y mga kaguol nga gipasan sa akong dughan. Sa akong pamilya, na feel nako nga walay direksyon akong kinabuhi. Naluya ko sa akong role, isip inahan ug asawa. Wala ko'y kalinaw ug pirmi akong hunahuna puno sa kabalaka. Nagtuo ko nga wala na'y pag-asa ang akong kinabuhi ug pamilya. Nawad-an ko gana sa tanang butang ug ang akong kasuko murag dili na nako makontrol. Grabe ang akong pagpangutana sa akong kaugalingon kung anong ingon ani ang akong kinabuhi ug wa ko kasabot kung unsaon nako pag-usab. Hangtod nga nagchat si Ate Rose nako. Gi-invite ko niya nga moapil og RW. Sinugdanan, nagduha-duha ko pero midawat gihapon ko sa iyang invite. Kay naglaom ko nga base na ako'y makuha nga kalinaw og tubag sa ako mga problema. Pag-apil na ako sa RW, dito na ako na-learn nga kinahanglan nato magpasaylo og mangayo og pasaylo sa Ginoo. Usa sa topic na nag-struck jud sa ako kay ang pagpasaylo. Nakapamalandong ko nganong ang akong kasako ug kapait di ay gikan sa mga kasakit nga akong gipasan sulod sa mga katuigan. Dito na ako nahibaw-an nga kinahanglan nako buhian ang mga sakit ug kasuko para makabaton og tinuod na kalinaw. Nakadungog ko og mga testimony sa mga uban nakong parehas na akong sitwasyon. Naka-inspire ug naka-encourage kaayo ang ilang mga istorya kay nakita nako nga posible di ay magbag-o. Dito na ako nasabtan nga dili lang di ay ako ang nag-antos ug naay pag-asa para sa tanan. Daghan kay ko na-learn sa RW, labi na kung unsa ato authority diri sa kalibutan ug unsa kagamhanan ang pag-ampo sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Nakat-on ko nga dili di ay kinahanglang magpadayon ko sa akong kasuko ug kalagot. Dako kaayo ang tabang sa pag-ampo ug pagtuo sa Ginoo. Nakabati ko kalinaw nga dugay na nako gipangita. Usa ka topic nga naka-struck pod nako kay ang paghatag og bili sa kaugalingon. Nakatuon ko nga dili di ay kinahanglan magpakalubog ko sa mga negative nga butang sa akong kinabuhi. Nakabati ko og empowerment ug nakakaton nga pwede di ay magbag-o ug mahimong maayong inahan ug asawa pinaagi sa pagtuo sa pagpasalamat sa Ginoo. Karon, grabe ang blessing ni Lord sa amua. Ang akong mga anak napaduol na nako sa Ginoo ug ang akong bana nagbag-o lang pud siya naka-RW. Happy kay ko kay isa sa katuig nako sige pray sa iyaha. Karon ni-respond na gyud siya. Salamat kay Lord. Dako kayo ang kausaban sa among pamilya. Ang akong bana karon active na sa church ug nag-serve na mitanan sa usa ka ministry. Nalipay ko kay nakita nako nga pinaagi sa among testimony daghan pud ang na-inspire ug nakakita og pag-asa. Nakadawat pud mi og daghan nga mga financial blessings. Sa una, permi ko maghunahuna kung saon na mo pag-survive sa adlaw-adlaw. Pero karon naay mga unexpected nga blessings nga miabot. Aside sa material blessings, mas importante na experience namo ang spiritual growth. Nakabaton ko og kalinaw sa akong kasing-kasing ug dili na ko dali mairita o masuko. Naka-learn ko sa pagpaubos ug pagpasalamat sa tanang mga butang ug nakita na ko nga mas magaan ang kinabuhi kung ipasalig nimo ang tanan sa Ginoo. Bisan sa ug naay mga challenges nga moabot, dili ko parehas sa una nga dali ko madala sa kasuko ug kasakit. Nakabalo na ko nga ang tanan mahimong masolusyonan pinaagi sa pag-ampo o pagtuo. Salamat kay Lord sa imong mga grasya ug kaluoy. Ako di ay si Davy. Akong trabaho kay graphic designer o husband ko ni Lisel.
Among mga anak kay sila Brianna ug Bernice. Dati akong life nabuhi puno sa kaguol o sa tanang butang, health, money, work, selfish pud ko sa ubang butang. Nag-focus ko sa akong kaugalingon o sa akong mga gusto. Active mi sa magsimba dati sa laing church pero wala na mo nasabtan ang mga word ni Lord o mga nabuhat niya para sa ato. Kahinumdum pa ko dati, ginaingnan nako akong wife na si Lisel na kumusta inyong tapok sa mga kulto. Na ako'y skeptical na pagtanaw sa iyang faith o sa iyang mga activity sa church. Hantod, niabot ang time na nisulod ko sa porn industry sa work na ko. Nakahandle kog mga babae sa online dating app para makakita og kwarta. Bisag labag sa kong wife, padayon lang ko kay dako man ang kwarta og matubag jud ang mga financial needs sa pamilya. Bisan sa akong trabaho na ako'y mga achievements, kulang gihapon ang fulfillment o satisfaction. Sa akong personal life, feeling na ako empty og lost. Bisag unsaon nako og trabaho og earn og kwarta, wala gihapon ang kalipay. Ang akong health og stress sa trabaho nagka-affect sa akong physical and mental well-being. Si Lisel, bisan unsa ka strong ngiyang faith, ang mga anak namo bisan wala pa kayo sila nasabta ng tanan, nagsuffer pud sila og lack of emotional support og stability sa among balay. Bago mag restoration weekend, akong wife si Lisel sigig invite sa ako Sunday service og uban activities sa Dynamic Church. After 1 year, niabot ang restoration weekend last June 2. So nasabta na ako tanan, giunsa ta paghinlo ni Lord. Atong mga sala, natandog jud ko sa topic na Father's Love. Nagdako ko na walay amahan. Mao ang nakahilak jud ko ato na time. Karon hinay-hinay na ako, gina-absorb ang tanan. Makabasa-basa na ko og Bible og maka verses. Tungod sa RW, nagbago akong mindset, nawala akong kaguol ug uban pang pagunahuna. Sa Restoration Weekend, daghan kaayong mga sessions ang napagbag-o o nakapalalom sa akong pagtuo. Ang mga topics about forgiveness o reconciliation ang pinakadako nga impact sa ako. Nasabtan ako nga bisan unsa kadako sa akong mga sala, andam si Lord nga mapasayloon ko. Nakita nako ang kamatuoran sa iyang love o grace nga wala nako na-experience sa una. Mas nalalom ang among relasyon sa pamilya na realize nako nga ang true love di ay kay selfless o unconditional sama sa love ni Lord para sa ato. Nakatabang pod kayo ang mga small group discussions kay diri na realize nga dili ako naginusara sa mga struggle sa life. Daghan pod di ay uban naka-experience og same challenges ug naghatag sila og encouragement ug suporta tungod sa mga sharing. Nagka-courage ko og nagka-confidence nga mapadayon sa pagbago. Karon wala na ko gina-underestimate ang power sa prayer ug ang importance sa community. Sa RW natun-an nako ang pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing ug pagpaminaw sa voice ni Lord. Mao nga karon bisag unsa pa ang mga problema na iabot, dako akong pagsalig kay kabalo ko nga naa si Lord nga mag-guide ug maayo sa tanan akong concerns. Now, after sa RW, happy ko og pasalamaton kay hinay-hinay na ako nasabtan ang word ni Lord. Karon active ko og nag-share akong skills sa designing sa media team uban akong anak. Happy ko kay sabay nami. Among pamilya mas united na karon kay nakasabot mi sa true meaning sa love and forgiveness. Nag-serve mi tanan sa church, ako sa media team, si Lisel nag-assist sa mga women's ministry ug among anak kay active pud sa mga youth group. Makita nako ang dakong kausaban sa among pamilya. Labi na sa relasyon sa akong mga anak, mas close mi karon ug mas open among communication. Tungod sa Restoration Weekend na ay peace and joy sa among
panimalay nga wala na mo nakuha sa una. Blessed kayo mi sa pagbag-o nga sa mga bag-o na relationship sa among nakuha sa church og sa opportunity nga mag-serve. Ang kinabuhi na mo karon puno sa pag-ampo, paglaom, pagtuo og excited mi para sa future na sayod mi nga si Lord na nag-guide sa amo tanan. So, we encourage you to join the Restoration Weekend. To God be the glory. Shalom!